Huwag kayo nga, this is a president and syempre, proud kayo tao. We are so proud and happy nga ang atong spiritual director na akauban ato karon Reverend Father Derwin Gano and atong Diocese President atong tagaan masipang palakpakan. Yes, Father Press. So arita palihog mga press funds kay atong i-distribute ning mga certificates. Oy, sounds kamay diha, operator. Okay. Request na to si Brother Roland Misa para pagkasahon ng mga certificates. Certificate of certificate of turnover and acceptance is given to Bro Jose Jess Tabamo. Brother Jess, please come here on stage. Okay, so Brother Jess Tabamo, request na ito nga mali para nawato niya nga itong certificate of turnover and acceptance is given to niya, Brother Jess Tabamo. Kay siya mo atong napilian ron nga maoy atong recipient sa atong balay sa gugma no nga gisponsoran in town sa atong spiritual director o sa atong assistant president sa naman kanto yeah, si Brother Jess na human ra gyud ang iyang renovation sa iyang kusina no. So Brother Jess Tabamo, asa naman to palihog ko bro sa imong certificates nga mission accomplished in town. Salamat kayo sa Ginoo nga. Okay, stand by start. Kaya basic, parang po siyang Amerikana o Corbata. Certificate of completion is given to the following for having completed the layman's biblical theology and apologetic course. Given the 7th day of July 2025 at Nuestra Señora de la Paz Ebuen Viaje Parish, Songkulan, Davis, Bohol. May we call on Brother John Gestoni L. Hornias. A round of applause, please. Next, Brother Julius T. Estares and Brother Julius B. Estares Jr. Next is Brother Faustino M. Tongko with his wife, Sis Anesita C. Tongko. Certificate of participation is proudly presented to CFD Team Tagbilaran in recognition of their enthusiastic and active participation in the CFD Songkulan Sports Fest held in Tabalong, Davis, Bohol. Your team's sportsmanship, unity, and dedication greatly contributed to the success of both this event. So may we call on the CFD Team Tagbilaran, the St. Michael Archangel Deliverance Team, the CFD Songkulan Team, the WBL Youth Team. Sa likod, di ba? Sa likod na ba? Sa likod na agi, di ba? Sa likod ito. Sa dugdug. Dumaan mo tao rin. Usap mo. Oy, ganda ikaw na rin. Wala ka orient. Sa likod. Ilan mo ka? WBL Youth Team. Sige, magtanaw ko puto. Oh, thank you so much. Ay lang ako dito. Wala yung puto sila na. Certificate of appreciation given to both James Constantino
for sharing his valuable knowledge as a guest speaker during the 10th anniversary of CFD Songkulan chapter held at Nuestra Señora de la Paz Benviaje Parish, Songkulan. May we also call on Grupo San Pablo Alima, Bro. Ngayon? and Reverend Father Darwin Ibigdan. Okay, so daghan kayong salamat sa mga nakadawat sa ilang mga certificates o sa tanan nga na diri participates kay niya nakita sa atong main event of the evening. Murag boxing, no? So, dili masayang ang atong pag-ari o bisan makumpleto ang atong panagtapok karong gabi na as a part of our 10th year anniversary sa CFD Songkulan Chapter kung dili nato paminawon ang atong main guest speaker. Yes. And syempre, diyan na gyud, the time is may abot na gyud. The long wait is over. So, ladies and gentlemen, Sis April, atong i-welcome Reverend Father Darwin A. Ibigdan. atong hatagan. So, masipang palapagan, Reverend Father Darwin Gano. Manindog tatanan, kapusahan ni Ebanghelyo karon. Ang Ginoo nga naa kaninyo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Samtang nagsulti sa Jesus niini usa ka opisyal nga Hudeo miduol kaniya midupod sa iyang atubangan. Pabingon, pagko pa lang namatay ang akong anak nga babae. Apan adtua siya og itapion ang imong kamot kaniya o mabuhi siya. Usang itindog sa Jesus o misunod kaniya, lumikuyog ang iyang mga tinunan. Unya usa ka babae nga gitalinukan sulod sa napulog duha ka tuig miduol sa luyo ni Jesus. Ug gihikap niya ang sidsid sa iyang bisti. Kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, kung makaykap lamang ako sa iyang bisti, mamaayo gayud ako. Bilingi si Jesus o nakita niya ang babae ug mingon siya, ayaw kahadlok anak. Ang imong pagsalig maoy nakaayo kanimo. Og niadto gayong butlua naayo ang babae. Busa niadto si Jesus sa balay sa opisyal sa pagkita niya sa mga musikero alang sa paglubong o sa mga tao nga nagkaguliyang. Mingon siya, gula kamong tanan. Wala mamatay ang bata, natulog lamang siya. Tungod diini gibugal-bugalan ni na si Jesus. Sa nakagulat na ang tao misulod si Jesus sa lawag sa bata. O gikuptan niya ang kamot o gitindog ang bata o ang balita may tungod niini mikailap sa tanang dapit ni adtong yutaa. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Balik maningkod, maayong gabi na itong tanan. Congratulations na itong tanan din sa habitat sa 10th year anniversary sa CFD Songkulan Chapter. Itong gaas mo si Pangpakpak. Pareha na ka. Kato na mo katuig ron sa pagkapari po. Yan natin yung bisita gikan sa Davao. Sa atong gaas mo si Pangpakpak itong mga bisita. Nakaplas ni Lana ng rin, no? Dito, ang team sa Turil o sa Jansan o ba nato karon. So karon ang kas ebanghelyo to pamalandungan, nindot kaayo kay kita ninyo ang amahan nga namatyan o anak.
wa jud mawadig paglaom. No? Matod pa si Banghilyo karon sa pagkakita ni Jesus sa mga musikero alang sa paglubong. So handa na ni ilubong unta. Pero ang amahan wa jud mawat-i og paglaom. Ni-decide siya based on virtue of faith. Unsa iyang desisyon? Ang iyang mga gipili nga mo-influence ang decision, virtue of faith, virtue of trust, virtue of confidence. Unsa ni tabo? Nasyak ang tanang katawan. Yan naman ang iyang anak nga padung na ilubong. Mato si Banghilyo, nisulod si Kristo sa lawa, gikuptan niya ang kamot, nitindog ang bata o nabanaw. Tupakpakan ang Ginoo. Kung kita nag-iinig ka sa may implication ini, usahay, doon natay masinati nga malas kinabuhi nga namatay o na natay paglaong, inata mo sampit sa Ginoo. Sino ba kong busaryo, Lord? Upat ka misteryo akong girusaryo niya. Wag yan po ni mo buhi si tatay. Wag po ni mo buhi si nanay. Di na kumutuo ni mo, Lord. Ano man, bisan pag makasinati kitag kamatayon, mga igsuon, dili na katapusan. Si Kristo mismo, isinati ang kamatayon, kuman sa tulog ka adlaw, siya nabanaw. Amen? Amen. Bakpakan ng Ginoo. Walang bisan pa ang kamatayon, dili nato makabulag sa tong Ginoo. Ano man, mismo si Kristo, ni sinati o kamatayon. O man sa tulog ka adlaw, na banhaw siya. O gani, diri po sa mga Ebanghelyo, usa ka babae nga gitalinudan 12 years. Tanang doktorya ng gidaol, wa gyud siya maayo. Apil ko ang doktor, wa gyud siya maayo. Pero panguntahan na karon nawad-an na siya paglao, pagkakita na ni Kristo. Wala. Nung kita ng mga CFD nga niya ni karon, kita ng mga disipulo ni Kristo nga ni adinhi karon, mao nay atong gunitan nga kamatuoran. Kita mo'y magdanag paglaom sa tagsa-tagsa nato ka pamilya. Kita magdala og pagtuo sa tagsa-tagsa nato ka BEC clusters. Sa tagsa-tagsa nato ka mga kapilya, sa tagsa-tagsa nato ka parokya. Doon natin bag-ong mission karon. Let us increase our virtues of faith. Kita kasi mong banaw, nandiyan yung paglaong mo usap niyo. Kita mo ni mong bana ni mo, utro ko ni. Mas baos na mo. Kinahanglan. Kita nga nagsunod ni Kristo, kita mga Catholic Faith Defenders, puno kita sa pagtuo. We need to decide based on virtues, based on gospel values, that based on our own doubts. Walang ayaw mo pag-decide kung naamos duha-duha. Ayaw mo pag-decide kung nasuko mo. Ayaw mo pag-decide kung naa ang intense negative emotion. E nasa mo muna o kasing-kasing. Nga naman, gidugangan ni mo imong problema. Giturture ni mo imong pagalingan. Amen? Amen. Pero ang mga sikdinan mo, wala ko'y gibasa ng libro, manindot ka kayo. How to prepare for apologetics. Ikan nini, Patrick Madrid, converted po. Sama ni Paul, sama ni Brother James. Ningon siya, hinutki siyang advice, it's not enough to merely strive to be skillful at apologetics. Ano ito? Bright ka, maayo ka managang, tanang teksto, memorize ni mo, usa ka sentence, 4 ka bersikulo. Ningon si San Pablo, nga, ang pagtuo walay buhat, walay dili makaluwas. Na nasa Roma, Kapitulo 1, napo na sa pinadayag, napo na sa... Kaya na, yun siya nga, it is not enough to merely strive to be skillful apologetics as if your goals were to win arguments and defeat the other guy. Yun siya nga, dili maayo na.
Mayo ka mo debate, lupig mo hastang pare. Apil pare gud lupig yun mo. As if your goals were to win arguments and defeat the other guy. This mentality is a common occupational hazard. Sa tawag ano? Occupational hazard. Kung saan ni occupational hazard? So may meaning ano? Muni ang meaning. Ito lang basahon para toxic apologies. Toxic. Usa rin na? Toxic. Isa pa man, self-deception. Isa pa man, unrealistic expectations. Overexposure to negative and biases against our opponents. Kaya bang grabe ang atong negative bias, dili man nato kontra ang mga pastor. Dili po nato kontra ang mga dili katolik. No? Muna niya, ingon siya, occupational hazard among those who dabble in apologetics and can even ensnare those who may do apologetics for a living. They are not the goals of an apologist who wants to rightly handle the word of truth. Ang gusto niya, ang suggestion niya, kitang mga CFD, rightly handle the word of truth. Ano sa to? Rightly handle the word of truth. Rather, your goals are to be as clear, correct, and compelling as possible in explaining the truths of our faith. Kung sa itong aim, ani? Klaro atong tubag. Ikaduha, sakto ang atong tubag. Ano yung tayo tubag, pero di po sakto. Nagpintot-pintot rata. Sagwat akibaos tubag, mutubag gihapon. Muna nga, ang atong goal sa CFD to be as clear, correct, and compelling. Sa compelling, convincing. The way ta mo tubag, kalma lang. Pero, ang imong mga tubag, dut, pati ngadtos kalag nga di panuhot. Amen? O say, goal na to, not to win arguments or defeat the other guy. Diba? Agresibo mong itag bag-o ng mga labi ng bag-o tang safety, sa una bag-o mong safety, sumo na mo. Ito magtapok ng mga born again dito. Unya, amo dyan, kuhito ito mga pasok, pinpurong ba? Wala, agresibo ka mo. Agresibo kita ng mga bag-o. Muna nga, ay mo kalimot, our goal is to be as clear, correct, and compelling as possible in explaining the truths of our faith. Yan tulo ha? Una, klaro, ang atong tubag. Ikaduha, sakto ang atong tubag. Ikatulo, compelling ang atong explanation. Kasi na compelling? Kanang convincing tayo. Oh. Bisan pa, ugusaon ng atake, kabantay mo, ang among dahilo, debate ni Brad Ramil Parba, relax at ang tubag. Yan naman, nabugat kayo ang mga tubag. Kaya may mga referensya. Ang ato tubag, grounded with historical facts, biblical facts, objective biblical facts, objective historical facts, objective scientific facts. Objective, not subjective. Una nga, compelling kaayo. Yan isa mo kaya sakto imong tubag. Correct po imong tubag. Nawag po kay ebidensya. Pagmutanon kag asas Biblia, basta na as Biblia. Kusaon pagka-compelling, ana? May pangutanon tama ingon, pitong-pito ko pagtunguta. Iwa lagi tayo, basa-basa ka ng 45 kaliber ni Brad
Paul, basahan na. Ya, inibasa niya, ang sa may buhaton na to, prayerful reading the documents of the church. Kinanang basa dan, mag-ampo buka. Sino mo kagbasa-basa? Wait, ampo-ampo. Kung sa may tabo na to, it will lead us to intellectual pride. Ikaw na sakto tanan. Daghang mga CFD, anak. Ano man, nangaraan ko sa plaza, mga CFD nga, labaw pa sa kining mga dogmatic theologian. Ang ilang huna-huna, may huna-huna sa Diyos. Ang ilang mga pananamtaw, may pananamtaw sa Diyos. Bantayin na ninyo. Kaya naman, delikado ta na. Intellectual pride. Muna yung bantayan na ito. Ano sa may buhato na ito? As a Catholic faith defender, avoid to dominate. Start to participate. Ano sa ito? Avoid to dominate. Start to participate. Kaya bitang, ikaw na Diyos sakto. Ikaw na po'y husto. Huwag may magkinanglan anong CFD ha. Layas dito sa CFD. Kaya naman mo na'y magdagubot sa CFD. Kinanglan kitang CFD. Let us avoid to dominate. Let us start to participate. Amen? Amen. Unya, kung mo-start na pag-participate, muna, may-increase na atong circle of influence. Mudako na ta. Yang kung sige kag tanaw sa mong kagalingon, nga ikaw ay husto, ikaw ay sakto, may tabo, na ikaw na lang diyong usa. Mura na kasi junior tanong, di na tanong. Nato itong iampo, ha? Nakainundo ko mo junior tanong. Patay na taon. Unya, ingon pa dyan siya, never lose sight of the fact that your purpose is to help others. Kung sa itong reason nga nung nag-save dito, to help others, not to condemn others. Kung sa ito, ang itong mission, to help others. To help them to see more clearly. And when the time comes, according to God's timing, not yours, sa panahon o sa oras sa Ginoo, dili sa atong panahon. Kinahanglan o sa atong misyon as CFD, ato silang tabangan nga makasabot sila sa hustong pagtulunan sa simbahan. Unang among bagong strategy ni Brad Caloy o sa mga official nato sa CFD, atong welcome ang mga pastor. Muna dito sa last na mo dito sa Maribuhok. Dili lang welcome mo, pasultion pa dyan. Yan naman kung pasultion sila, iniganahan. Sa una, kikita namang CFD, sulti-sulti. Inigsulti sa mga pastor, bugo ka! Hindi nakasulti. Gusto ta usahay paminawon. Ang nindot na itong apros pohon, kita may maminaw nila. Pasagdaan na to sila. Sabi ganahan mo, pila ka minutes. Isang oras? Yaw-yaw na. Kunya, 30 minutes, pumunta noon lang ganaw mo. Kay, mas nindot na kita mo mati. Before ta mo tabi, pila man itong dunggan? Sa dunggan niya, tulog. Sa titray mo dunggan. Pila itong dunggan? Luma. Pila itong baba? Isa. O na nag-remind na less itong tabi, dubli ang atong pamati. Una, ang atong i-develop karon sa mga Catholic Faith Defenders, dubliho na to ang atong pagpamati. Gabi na sa mga isuo na to na dili Katoliko. Pinaagi ni anak mga kaigsunan, makasud ta, katagsa-tagsa nila kakinabuhi. Unya, we can able to help them to see more clearly, and when the time comes, according to God's timing, not yours, embrace it. Sa katapusan ini, bumintang si Brad Paul, ni-embrace na, si Brad James, ni-embrace na, tapong MC, si Brother, si Brother, Jimmy,
na-embrace na kay di ka naslain. O si Brad Marcelo, nas Marcelo no? O de. Ano si Marcelo? At Marcelo po, di po ito Katoliko. That is the goal of apologetics. To help others to get heaven. Everything else, every other motive is just fluff or flickery. So, tanan nga mga atong misyon di ay dad-unan to ang mga wakpa sa simbahan sa langit. Hinaagi sa pagpasabot nato sa pagtulunan sa atong simbahan. Maunay misyon natong mga CFD gania dinhi karon. Not to win arguments, not to defeat the other person, but to help them to go to heaven. Amen! Kung mauna atong misyon, we are all capable of letting our egos get the better of us, which is probably why the great apologist, Saint Augustine, observed he is better advised who acknowledges that even the love of praise is sinful. Diba niya? The love of praise. Kaya bitang namita kag daygon ka. Uy, man ni dahil ng ko. Ay, dito. Sakto to kung pangsulti. Ma-discourage na ka. You seek praise. You seek approval. Tungod niya na, patod ni Saint Augustine, it is sinful. Patod pa niya. The love of praise is sinful. Kung nagtuon ka, aron mulabaw ka sa uban, kung nagtuon ka, aron daygon ka sa uban, it is sinful. Nagtuon ka ang mapildi ng imong kontra, it is sinful. It is a love of praise. Ikanan na itang examen, no? No, otro sa rin nagwali. No? It is our real struggle. Amen? Yun pa dyan siya. Beware also of complacency. So, yung self-complacency, kaya bitang magsalig na ka sa imong stock knowledge. Uy. Magsalig ka sa imong kaugal stock knowledge. Ito kung kasi salig sa imong stock knowledge, na stock up na ka. Muna itong likaya, no? That results in its own kind of mediocrity. Kaya itong kinanta magtuon. Uy. We study not for school. We study for life. Kung nagkamo nga mga CFD karon, hindi na mo ganan mo basa, hindi mamati na lang mo. Na programa ni Brother Paul, mati mo, na programa sa mga Catholic Faith Defender, mamati mo. Yung akong tinunan, namati ka na ko. Ang akong mga karnero, namati ka na ko. Napadayon ta. Especially for those who do well naturally and without much effort. That results in its own kind of mediocrity. Saan yung mediocrity? Kadang tapulan na kamubasa, tapulan na kamutuon. Nagsalig na ta sa itong stock knowledge. Abi ninyo, the more you study, the more you discover, nagtaghan pa kagwa mahibawan. Unang kita mga CFD, usa sa itong misyon, basa kada adlaw. Uy, paminaw mo. Matod pa ni Saint Augustine, read. 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 In order to lead. Masa tayo sa Saint Augustine? Read. 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 In order to lead. Kasi kag-lead niya, okay read. Okay basa. Uy. Una nga, muna challenge na itong tanan. Challenge po na po. Mupadayon sa pag-tuon.
kining atong apologist, it requires some serious, dedicated study. Even if the study isn't full-time or conducted within an academic setting. Masa din eh, ito pagka-CFD, requires serious, dedicated study. Magtuon dyan ta. Because study without thought is dangerous. Thought without study is vain. Masa to? Study without thought is dangerous. Thought without study is vain. Ang pagtuon nga way pagsabot, delikado. Ang pagsabot nga way pagtuon, useless. Way polos. Masa to? Study without thought is dangerous. Sila mo basa-basa, huwag po'y sabot-sabot. Namura na ni. Thought without study is vain. Why kabuslanan? Muna nga kung naatay, nindot ka muna, based yun na sa well-researched yung mga document. Munang objective historical data, meaning to say, base sa history. Muna nga ato, dito magsalig lang sa ilang biblical data. Subjective na. Subjective. Iya ang pagsabot. Munang compelling kayo. Muna, correct, clear, correct, and compelling explanation of the truth of our faith. Kaya, importante kaya na. Clear, tinaw, correct, sakto. Na may man clear, sakto, pero dili compelling. Daghan kayo na. Kinahanglan compelling jud, dili lang clear, dili lang pud correct, compelling jud. 3C, CCC. Basta to? Clear, correct, compelling. Basta to? C. Kung makuhaan nag-usang C, delikado. Kinahanglan compelling. Pero sa aman na-compelling, ang imong arguments, kung doon na kay objective historical data. Historical data based on history. O ito nang kung tag-debate, daghan kay tag-libro. Ang ato po mga isang daghang libro, ipang putol. Di na tiwason. Nga naman, inigritsos tumoy, mabunggo man sila. Hindi honest. Kita honest man ta. Ato mang gidawat ang tanan. Objective, historical data, gidawat na nato tanan. Ngunit kitang mga CFD, ayaw ninyo supaka ang objective, historical data, dawata ninyo. Kung doon ay point ang ato kaatbang, you have a point. Sakto ang imong punto. Kaya sa hindi mo ito ma-appreciate. Kaya nga naman, selective ang atong historical data. Kaya nga naman, limited man ito pagtuon. Yan ito mong dawat. Ikaduha, nga ng compelling. Objective, biblical data. Biblical ang atong presentation. Dunay base sa Biblia. Diba? Naman tayo mo itong among debate sa Iglesia ni Cristo. Usara ka teksto kung igamit. Mateo 16:18. I-related naman to sa usa ka idea. Nagtukod si Kristo ng Iglesia. Ganyan, nagtukod. Naglaing ng mga teksto nga na magtukod si Kristo. Usara man ka teksto niya ginagtukod si Kristo ng Iglesia. Mateo 16:18. Kanya makaligon anak, mo na itong objective historical data. Ito itong i-present. Nasa 45 caliber ni Paul, itong mga historical documents na ito. Dili lang kayo na. Archaeological, scientific, objective data. Natay mga scientific analysis. Example, church fathers, sa mga scientists sa Miracle of Lanciano, Italy, natay scientific objective data. Di basta-basta na, compelling kayo. Meaning compelling, grabe kayo maka-convince. Di basta-basta. Nasa pa may lain? Kining gitawag
patristic, objective patristic data. Saan yung patristic? Gikan sa mga church fathers. Yung sa may teaching, parang wide kaayo ang atong pagtuon. Dati mga church fathers, the disciples of the apostles. So kung mo presenta, wide kaayo. Kung gusto na ko, kung doon ang may topic about Holy Trinity, kinahanglan, objective biblical data, okay, presentation, objective historical data. Kasi may pasabot anak, imong tan-awon ang history sa theological development sa maong doktrina. Wide kayo, no? Kasi focus naman ta sa apologetics, pero gusto ko na mawide ta. Di ta mahunong lang sa apologetics. Kinahanglan, objective, historical data, kinsay nag-coin sa term Trinity. Kinsay una. Example lang ha, kinsay nag-una sa term, nag-coin sa term Holy Trinity. Historical. No? Kasi mga council ini. Kinsay nag-debate ini. Wide kayo. Imagine ka, 2nd century nag-debate na sila. 3rd century nag-debate na sila about Holy Trinity. Ma-inspire ka. Nga naman, the most precious possession of the mind is the truth. Ano ito? The most precious possession of the mind is the truth. Hunong kita mo hunong og tuon. Kita, di kita mo hunong og basa. Kada adlaw ta magbasa. Kada adlaw ta mo tuon. Di naman, mauranay, the most precious possession of our mind is the truth. Saan mo question? Saan mo yan? Uy, may soul? Magparit ka, ha? Nagkaroon. Gusto po may iyang advice na itong tanan. Kanya-adin niya karoon. Ingon siya, the good habit of prayerfully reading scripture each day. Kita mga sa day, kinahanan mo basa ta sa scripture prayerfully. Basta mo. Mabasa mo ko siya kapitsto. Basta nga, first reading, second reading, or Psalm. Pare ka. Parang kayo iyam. So, prayerfully reading scripture each day, even if all you can spend is 5 minutes. Bisan pag 5 minutes ka magbasa sa first reading, Psalm, o sa Gospel. Ano na? Nadugang pa niya na, ingon siya, in every scientific discipline, ascertaining the truth about things and valuing truth for its own sake is not simply highly prized, but is absolutely demanded. Kaya kinahanglan kitang tanan, nga adin ni karon, kinahanglan mahibaw ta sa absolute truth. Ano man, it is absolutely demanded. Not simply highly prized. Example, kung what tayo objective truth sa mathematics, sugot mo. Subjective lang ang tanan. 1 plus 1. Napog kay subjective nga taba. Ngayon kag 3. Sa anong 3 man? Buot ka. Basta maunay ako. Kung nainain na itong tubag, subjective ba? Private interpretation. Yung nadiripong ito nga, sa 1 plus 1, 11. Pagkagubot sa kalibutan, kung what tayo objective truth, it is not simply highly prized, but it is absolutely demanded. Unsay mahitabo? Kini, ang atong architect ini. Gitarong ba ni o calculating simento ani nga ang liquid naman ni. Ay, example ng bridge na to. Bridge na to. Doon ay engineer nga
engineer lang. Na ikaw, nag-finance ka niya para maligpon ang imong tulay. Ang sa may ganahan mo, katong engineer jud nga certain jud sa iyang calculation, pilang gibug-aton, pilang kuan sa simento, klaro kay ang studyhan. Or katong muryo-muryo lang. So, basta, ato na lang, karoon no. Asa may pilion mo? Ato jud na absolute knowledge. Di ba? Muna nga, ang pagpangita na to sa kamatuuran, kay, muna nindot na itong mga CFD, kaya atong task to give to the people the absolute truth. Hingon po siya, nindot ka niyang gisulti. Apologetics is practical way of using logic and facts to help others lift their eyes from base inconsequential distraction and gaze upward to contemplate the truth in all its beauty. Kung saan ay misyon na itong mga CFD, ang mga tao nga ordinaryo lang pagsabot atong ganuyon ngadto sa kamatuuran ug sa iyang nindot kaayo nga mga epekto niini. Kadto na to sila dili diri sa umos, kundi dili na to sa pinakataas para ma-reach na to ang absolute realization. All of these truths are worth defending because they are life-giving and beautiful. Without knowing them, at least to some extent, no human being can be truly free and completely happy. Delikado kaayo kung dili mo arrive ang mga tao sa absolute truth. O ning naagtukod siya simbahan para makapadayon kay daghan kayo mga idea, ideology, mga philosophy, kalayo ng kay Ginoo. Unang ang simbahan ay mapadayon sa pagpadayag. The church is the pillar, the foundation of truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15. So atong misyon karon mga sinti, di kay basta-basta. Ato i-share nila dili ang partial truth, dili ang subjective truth, kundi absolute truth of the faith of Jesus Christ handed down to us. Iyang gipili natong tanan. Amen? Kasi may tabo ninyo. Kung subjective ra, what ay objective truth sa mathematics? Sugot mo? Pagkagumot sa kalibutan. Diri 11, diri pod 2. Bisang man dyan sakto, mo nang bisan sa mathematics, doon na dyan tayo, absolute certainty, absolute truth. O nang pagmasa ini, kung sakto lang dyan og knowledge, ang architect o ang engineer, ligon ang ato nga substandard na po. Wag pa gani, mablisingin na, guba na. Tinoo, dili. Muna nga kitangan niya din ni karon, muna misyon na ito mga CFD. Absolute truth is not only highly prized, but absolutely demanded. Muna isulti ni, try to imagine how unpleasant and dangerous this world would be if no one cared about the absolute truth for its own sake. Delikado kaayo ang atong kalibutan karon kung wa tay absolute truth. Mao ni pinakadelikado nga puy-an. If no one made an effort to push past mere human opinions, kung kita nagbase lang sa huna-huna sa mga tao, mere human opinions, dili truth. So may tabo. And references and strive to know the truth about such things as mathematics, physics, biology, and chemistry. The world would be a very dangerous place indeed. For example, how could you know whether a bridge is safe enough to drive your car over the 100-foot deep that it spans?
Usa ko no'y kasiguruan mo, mulabay ka sa usa ka tulay, nga perting lauma. Mulabay ka rito? Libon ang tulay. Munang delikado kay puyan ang kalibutan kung wa ta mo arrive og certainty ka anang sigurado jud. Example, pananglitan karon anang drive ng piloto. Wa sa kibaw. Unsaon pag-drive, nga nisakay ka. Unsakay mo? Bakal. Pati. Manamingon siya, in the world of science, mathematics, accounting, etc., discovering and adhering to objective standards of truth are not just important, but are rightly regarded as absolutely necessary. So, ano? Absolutely, di kinahanglan yun. Nga masayod ta sa kamatuoran. Muna, ang atong misyon ng mga CFT. Matubag ka. Muna, clear. Ikaduha, dili lang correct. Kundili, compelling. Ano sa to? Compelling, convincing. No? So, wala namang reason na, no? Daghang kayong salamat sa inyo, ha? Ug I hope na inspire mo karon na atong inspiration gikan dyan sa Ginoo, dili gikan sa tao, dili gikan sa idea, dili gikan sa pulong nga nahimong tao ang atong Ginoong Jesucristo. Ya, congratulations atong tanan. God is good all the time. I'm here because you're here, because we are here. Because God's here, God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Let's sing together again. 1, 2, 3, go! Together. Balik ko na to itong ganyan. One more. 1, 2, 3, go! I'm here because you're here, because we are here, because God's here, God's here, that's why you are here, that's why we are here, that's why I am here. Congratulations na itong tanan, itong pakpakan ng Ginoo. Ato sa mga safety officials din sa Sungkulan Safety Chapter atong gaan sa masipang pakpak ni nana po inisod sa seminaryo ang atong former President Brother Lord Rolio Rata. Mora ni Ginoo nga dili Diyos. Ito atong sa seminaryo. Kuyo po si Archbishop Everjohn. Nisunod. Uwi ko ba na niya. Salamat kay sa Ginoo. Nadaghan na. Kaya naman, nanira na ang simbahan sa Europe, nanira na ang mga parts sa Amerika, o nang kinahanglan tabangan na to ang isod sa seminaryo financially, morally, moral support, financial support, spiritual support, atong ihatag nito kanila para kung daghan ng mga pari, daghan sad ang mapadahan na to sa laing kontinente sa tibuok kalibutan. Abin nyo, ato ko sa Italy, serve dito sa kuan, sa simbahan, Pinay nga man. Anto ko sa Roma, ang nag-serve sa mga arsobispo, sa Roman Curia, mga Pinay o Pinoy nga pari. Hingko, kung man naghari ng mga Pinoy diri? Naghari na ba ang mga Pinoy diri? No? So, man nga, atong suportaan ang mga igsugo na itong mga batanon, kaya daghang gusto mo sul seminaryo, may financial support, nalay daghang moral support, may financial support. Muna yung problema na ito karon. Muna nga, alipay kay ko, atong ministry di ay, doon na 24 ka seminaryan gisuportaan. St. Michael Exorcism Center. Alam kung mamatay si Father Darren, doon na yung mupuli. Amen?
Mamatay mo tanan. Amen? Amen na imong kapad, mamatay ka. Apil na nagtindog yun. Ay, makadlok mamatay. Kadlok mo nga, di mo mamatay. Basta to, ayaw mo kahadlok mamatay. Kahadlok mo nga, di mo mamatay. Ibabot mo buat 120. Sugot ko. Oh. Sugot mo, dili? Oh. Di nakakaila si mong bana. Di nakakaila si mong ako. Di nakakaila. Ano man? Una, natural sila nato tanan. Amen? Nagdamo ba ng religious items? At yung bless, ha? Ano lang mo sa inyong gilingkuran? Ano lang mo sa inyong gilingkuran? Atong unahong bless ang inyong asin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. You creature of salt, I purge you of evil with the living God, with the true God, and with the holy God, by the God who ordered you, through Isaiah the prophet, to be cast into water, to cure its unfruitfulness. Without purified salt, the help of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may pantasan and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him, who shall come to judge the living and the dead and to world be far. Almighty everlasting God, humbly implore your boundless mercy, that you would dine of goodness, to bless and sanctify this creature of salt, which are given for the use of mankind. May all that use it find it a remedy for soul and body, and let everything with it touches, or sprinkles, be freed from uncleanness, and the soul from evil spirit. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Tanan ninyong salt, holy and exercise salt. I hope na nakabisit na mo sa office, nakita mo nakabisit, kapit na mahuman ang atong temporary building sa permanent place. Pero July 31, laro na na, July 31, kabalhin na ta dito. Upang makumit si Bishop for mass and opening and blessing sa atong St. Michael Exorcism Center. Upay isang buwan napit na upay itong buwan napit na mahuman. Tungod na sa suporta sa katawhan sa Diyos. Napapakan ng katawhan sa Diyos. Sunod na itong i-bless ang inyong tubig, i-open ninyo inyong tubig. You creature of God, water, and purge your evil in the name of God the Father Almighty. In the name of Jesus Christ, His Son and Lord, the power of the Holy Spirit, the Paraclete, that thou mayest be water fit to brace us against the envious foe. Mayest thou be empowered to drive him forth and exalt him, together with his fallen angels, with the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead in the world before. O God, who for man's salvation does dispense wondrous mysteries, with the efficacious sign of water, hearken to prayer, pouring forth your benediction upon this element, which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases, whatsoever it sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. Let such homes enjoy a spirit of goodness, an air of peace, freed from baneful and hidden snares by the sprinkling of this water. And everything opposed to the Satan repose of them, that world and be banished, so that they may possess the world being deceit, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. Amen. May the salt and water be mixed together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sagunin niyo kamay ng salt ang tubig din. Author of invincible strength and King of unconquerable power, ever the glorious triumphant one who restrained the force of the adversary, who overcome the phrases of the different enemy, we valiantly put them down. Hostile influences, prostrate and first we beseech you, Lord, consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it. With the Jewish sweetness, wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease. Venom was terrible driving afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy through your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. The blessing of olive oil.
Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, He cast out the demon from you, because the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain. Let the Messiah's power, the devil's legions, and all Satan's attacks in the creations be dispelled and driven afar from this creature oil, that to bring health in body and mind to use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead toward by far. Lord God Almighty, before whom the host of angels standing on, and also the service of acknowledgement, please you to guard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which with power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it to maintain the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant, we pray, that those who use this oil, which blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Let it be a means of averting any kind of visitation from man, made in your image and redeemed by precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent, through Christ the Lord. Amen. Ang inyong olive oil, holy and exorcised oil nila. Sunod, general blessing, candles, rosaries, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, crucifix, middles, bells, incense, scapulars, all your religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. And now, in your mercy we pray for a special and powerful blessing on religious items, that we will use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying that through the blessing you bestow, let be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. With these religious items, might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless and able to harm both the afflicted of peace and people to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept. Maintain and diabolic spirits flee in fear, never dare to harm, nor even approach. This we ask in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Tanan ninyo mga sacramentals, holy and exorcised sacramentals, because of the ritual of the church. Katapusan. Atong naging Sabado, dito from California, niya taga Luzon siya, Tagalog. Doon na siya sakit, skin disease, kining samad, naway pagkaayo. For how many years? Yeah, well, advanced naman ang medication dito sa California. Pero may findings sa dermatology sa iya sakit. Nandun siya sa office, niya, pagutang na to, may solemn exercise na to siya, pero may findings sa iyang sakit. May sulti ang mga ayawa niya iyang gibaran ang maong nurse ha? Di matamto ubaran no, pero tinukod mo na. Biblical na siya. Historical po. Kanya, contemporary po na to. Takibaw, ang tapa na to. Mga pantay mo. Salamat din na namin. Sacramentals of the church. Don't underestimate the sacramental of the church. Don't underestimate the sacraments of Christ. Yan na, hasta ng pari. All priests are healers. Ito pakpakan, ito mga pari. O dili ang mga yawa, na iyang gikulam, gibarang, dili gikulam, gibarang niya. No? Yan, kibaw mong pag-exercise na po sa iyaha, kibaw mong parting singgit. Saba kayo niya, mura ka nag-ihaw o ganding, mura ka nag-ihaw o baboy. Kunya, witness na to ang atong pari, si Father Antero from Italy. Dagan ang mga pari na encourage. Uban po na to, si Father Arnold Baura, ni witness na, dagan yung mga pari. They are now empowered. Kaya nga naman, daghang naigahong ang mga pari, wa magamit. Maayo po mga albularyo, wa ordinahe, pero daghang gipang-ayo. Na yung mga pari, yung ordinahan, wa igi-ayo. Yan naman, we are not empowered.
Wala nga, ato yung encourage sa mga pari that they will administer the sacrament of healing. Yan, indot kayo si Father Alil Reyes. Father, kining, unsay buhaton na po kung maghimo ko o healing session. Ikaw, Father, kung mo na imong buhaton, 1 hour before sa misa, magpakumpisal ka, unya, imo silang i-guide to renounce their occult practices, superstitious belief, i-renounce na Father, ni dayon i-anwent sila tanan, mga masakiton nga nanimba, unya, simple prayer of deliverance, then cleansing, Father, dagan kay maayo. Shh, ato-ato na ni Father, dagang makasave yung mga barugano ninyo. Ako makasave na sila, Father, mabulahan kang pariya ka. Nga naman, kusog na kayo na mo share. Amen. Anong di na mo share? Kiaras na oppression, obsession. Not only obsession, infestation of their house, not only infestation, some of them are possessed. So sa kanila pagtawag, possessed pa, obsessed pa, oppressed pa. Una naa ka din ni Father, because you are in persona Christi. Ano sa mga pare? They are in persona Christi. Unang bless kayo mo karon kay tulo inyong pare din eh. No? Sakto? Asa mo eh? Sungkulan. Duha, si Father Gilbert Ilugod. Muna na. Ayaw ka na mahilog. Ilugod man. Si Father Inte. Johnson Inte. No? Muna nga, duol mo dito. Ay mo duol ni Father Darwin. Shhh, binaw mo. Kaya naman, ang inyong huna-huna, si Father Darwin na dyan doon ay gahong. Wak ko'y gahong. Kili-kili power. Go to your priest, receive the sacrament, and then do deliverance to your house. Use the sacrament also in the church. Amazing kayo na. Daghan kay mga testimonyaan. And then we can help a lot of people by catechizing them. We need to re-catechize the Christians. We need to re-catechize our family. We need to re-catechize our parish. Amen? Ug maunay mission natong tanan ng mga Catholic faith defenders. Dili lang ang mga sekreta nang binunyagan mo na atong mission. Dalaygo ng Ginoo, may gabi natong tanan. Daghang salamat, kinadaghanang salamat. Magway sa bayan. Okay, so once again, atong hatagan pag-usap o masipang palakpakan Reverend Father Darwin Getgano, ang atong spiritual director